Skip. Siya yun. Si Ano Paul tayo? yan. Paul yan. Si Paul yan. Lagi yan, si Paul. Ikaw may kumakausap sa akin. Nagpamacho pa Flex. siya ano. Oo, Nag-flex bida-bida. pa nga. Alam mo, laki ng Wala. katawan. Grabe ito eh. Gidit-gidit. Time stop na ba siya? Okay. Uy, wait nyo lang Blizzard ko bago mo gold check. English bro. English. Wait my ult before you ult. Wait is Blizzard before you ult. Yeah. Yeah. Because I'm not Ilestra. What are you? I'm Saliana bro. I thought you're gay. No. Why are you gay? Ako na pag eh. Iluwin ka na lang. Buo mo na pindot-pindot eh. Ako lang eh. T-shop lang naman. Kasi para sa ego ko hindi okay. Can you speak English guys? LUL! Nagagaya ng missile. Missile! Tulak niya. We have good DPS guys ah. Don't choke. Abot kaya yan? Ay shit, di abot. English bro, English. And it reached that. Don't let them awkward be awkward. Nice. LUL! Ano, lumilipat. Oy, it's flying daw. Uy, nalure na isa. The one lure. Hello. Kaya nga English na. Wait, I get. Other one is lure. Go Sige, ano, sabi for siya. the last mobs. Before we kill that two. Here. Kill Get out of the two bishop. 2.3 last. Ako na to. Better heal the tank. Ay, I think you're seeing the CA mode. Okay, go. May isa pa ron, no? Tarantado. Ano ba? Yan na, Guardian Force ng Danot. Okay, Blizzard. Okay. Ako na naman ng ano ah. Good. Time stop. Item, nauna na naman ah. Strike 2. Strike! Hindi naman ninintay ang Blizzard. Sir, pag beat mo gamitin yun. Hindi ulti. Kaya nga, Malaki ang DPS ng ulti. Doon Yan, ang nag-meeting na. pag beat mo gamitin ng Moonblade. Kaya ako nga kahit pinag-beat after naka-PT tapos Blizzard. ano, naka-Blizzard, ulti pa rin ang sabay. Oh, English na ulit tayo. Okay, May English na din. Sorry. Ikot ba? don't fight guys, don't fight. We're not fighting. We're just argumenting. Let's kill on set guys. Nice. Si G, nagugutom ako. Wait, cool down. Get the totem. Type siya. Di ka ba kumakain? Ano? 30 na. Oo nga.
Ay, masal nga, di pa eh. Nice. Pero hindi pa ako nagkakat. Memories. Wala pang Bring back BT. memories. At least di kaya na lahat. Ganyan kami dati ni Linggit nung high school kami. Ano, diretso agad kami sa home shop, tapos alas 3 na balik sa bahay, yung palang kakain. O English. Kwento mo sa tropa natin. Who the What the Uy, English mo ng balita. what the fuck is that? Come guys, wait, give me second stage. Wala pang BT. Second stage nga ni. Yung mga ito may ADHD. Ayan na meron. Dalitin natin si Somo. Ready? Hindi, Ready? hindi ano? Senses tayo agad. Para strike. Sige. English please, English. Let's do this. What's talking go? Go, DPS. Up, up. Okay, time slow. Okay, go, go, go. Restart. Nice. Go, go, Restart up. BT. Nice. Tangina mo talaga. English bro. Nangyari. Fuck your man. Your mom is a whore. Really? Stop guys, ah. Stop. I can DPS later. Prepare, Almost prepare. I can feel it the mid. Prepare for the mechanics. Mechanics. Pag yan, Game Dragon eh. Game Dragoness. RB, don't kill. Wait for the second mech. 9-11. Kill the flowers. Don't go near him, guys. Pwede pa tayong bumawa. Amen. Throw skills. Throw. Throw. Bato. BT after mech, bro. Hey bro. Don't BT here. Wait for Blizzard first, oh. Blizzard, then ult, then BT. Ito na. Pagdala. Jump. Ready for mech? Here, in the middle. I go HL, ah. And then, RB. RB first. Wait Okay, for RB. OTP and take. Wait for, Blizzard. Okay, go. Blizzard, ulti. Then BT. Nice. Yes, okay. Kaya tabak. Try to do DPS mo. Kaya At tabak. Don't get the back. Oh my Oh god. no, it kills target. Go the back. Okay. Careful guys, mechanics. Prepare for mechanics. Ayan, nag-depend na. Give breath now. Mechanics. Here. Layo, gago. Ay, may wax. RB, HL2 ah. Layo at dapat. HL2, wait for the ano. Orb. Go close. Ay, wait. Ang dami na mamata ng yelo. Okay. Jump, Triple stack. jump. Jump. Nabugaan ako nung ano. Healing ready. Go here at the back. The back Go, here. DPS. Oh my god. Ang hype na. Makaisal na. Yan. Oh, nakaisan na. Pwede. Hayop na. Hayop na mga... RB guys ah. Ulti. Ba't Oh malikot my god. Why you keep turning around? Why spin around? Go, DPS.
Almost Ang mech. Almost ina mo. Paano? mech. Ay, Buti Mek, ka mek, sabay. hit. 60 side. Oo nga. Kayo baka mabuga. Mirror pass. Triple stamp. Go, may guardian pass. Go defense. At yan. Bakit sa akin yun? Ah, Okay lang yan. Parang cooldown na yun. Oh shit, kill him. Kill him. Nice. wala akong mamamatay pa ako, boss. Beat natin yung beat. Kulit ng dragon eh. Harap na harap. Totem. Asan yung mascara? Marunong ako maglagay ng totem. Pre, par. Kiniklik lang pala yun. Kiniglik lang. Ayan, timing. Pwede naman ako. Huwag na, mabagal ka eh. Oo nga, dahil yung may dash. Kaya may fine vulnerable. Pag kunyari yan. Kamali nalagay. Wait, makabal. Okay, mamaya pa yan. Ako na lang. Wala mo talaga magagamit no, karahan pa lang patay. Kalma. Yun agad ano niyo bro. Dali-dali lang yan. Yan nga eh. No death run. Wow, 90 pa yung BT. Dragon's Ball. Your title is so beautiful bro. Wait, BT mga ADHD. Sige, mauna na ako. Bading na bading. Dito ako. Saan kayo? Likod ako. Dito ang favorite ko dito eh. Ayoko Ready? na ma-aksidente dun Wait, sa... wait. Wait, FQ. Wala pang BT. Oh, ready. Let's go, Jang. Oh, bang. Okay, Blizzard up. Wait for the second ball Come here guys, DPS. Ako, tinangki ko. Okay, prepare guys. Prepare. Hindi na sa gulo. Boom. Second ball, nice. Jump. Napa. Go DPS. CD. Go, mauna na kayo. Yeah. After me. Prepare guys, prepare. Go. Gagawan tayo dito. Jump Jump. Bakit sinalo ko? Nagagawan kami ron. Blizzard. Do you have Blizzard bro? Hindi, Blizzard. Okay. Go guys
Go. DP. DP. Rachel ka nga ano. Go, ready. Rachel ka. Baka may mano ka. Lock. Vision. Ready, prepare. Jump. Siguro sa pool. Pati. Sinamahan din ako. Tama na yan. Tracking. Wala, hindi ako iwas na. Okay, kill. RB ako. Bakit? Ha? Ang Lord of Pin lang, bakit? Saan napunta? Wait lang. Ano na naman nawawala? Yung bag. Nice kill. Nawalan na kasi ako ng jacket dyan. Pag late na. Top man. Mababawi mo na siya sa card. Go. Kang, GG. XG. Lorda Puto, gagawang pa pala. Spider Wala nang GM. number 1. Spider number 1, Lure. We kill number 2. BT check. Bang Jali. Ready? Guardian first before we leave. Okay, go. Ito na bullseye. Oh, okay. Restart. James, may calamares ako din. Get James. Ay, shit, nakalimutan. First Bigla na year. lang ako may calamares. Hindi na ako kabalik. Prepare for ano? Gan. Prepare. Okay, napapaligiran na tayo. Ay, gago. Hindi ko narinig. Hindi mo ko narinig, nagsasabi ng prepare. HL. Come guys, HL. Go. Kill. Hugot na kung hero league. Ano lang yan? Ito na. Kill. Punat naman sir. Kaya nga. Inawala Wala. Ayan na. Prep. Prepare, mech. Prepare. Don't kill. Focus on ano. Ano na, papatay na lang natin. Saving yourself. Layo. Oh. Uy, too Talagyan. far. Oh. Please natin yun. Bakit pa? Go far away. Ano HL yun? to ka nga. Freeze ba yun? Ah. This not. DP if you have... Hindi yata. Dito na. Prep. Prepare. First beat. Second beat. Ready. Prepare. Dito may nagbubukas din dito lagi.
Magic Pixel. Gulong, gulong, gulong. Spin around. Aray! May chip. Ayun lang na tuloy. Ah, wala na. Ubus na. Mek, One mek, more, one prepare, mek. prepare, prepare, prepare. Prepare. Here, here. You go here, here. Ito mga tanong. Parang di magbag yun. Magbabag kasi. Malalaglag ka. Kahit nasa taas ka. Hindi pa nangyayari sa akin. Ako, tumatalon na ako. Kung nangyayari na sa'yo, tatalong ka na rin. Go far away. Pag palagi nangyayari. You need to be careful, please. Okay. If you got choke, I will... Hindi, ito. Got this. No time for choke. Hindi, nung choke ni Kara. Okay, choke. Hindi na natin pwedeng papatay. Okay. Tandaan natin, we can cut Hindi pwede food. mamatay itong break. Time break. Kung saan chinok. Totem? Oh, got. 4 na. Already gotten. Yes, 4. Already got it. Gutted. Nice one. You need to finish it. No time to waste. The ticket is so expensive. Don't cancel the mech, ah. Parang kikita ka dun, ano? Pili ka na pang 37. Ganyan ang ginagawa ng ibang ano pre. Yung mga ibang maraming alt na ano lang. Hindi naman makapag-classic. Benta ng hindi. Hmm. The flower mech. Oh, try only when green. Ready? Ika-cancel niya pag green. Try lang. Mas Pero maganda. Pag alam mo na mag-make pre. Mag-ready ka na pang Don't use ult guys. Normal defense. Grabe. Hindi pa ba? Ay, nandito pala yung tank, gagi. Hindi, nandyan yung tank, ah. Tama ka ng normal attack ni Karabata. More. Okay, walk. Ano yan? Ice. Parang layo ko. Yun ang kaya. Eh, miss it up. This way. Cancel mo to mo. Ah, cancel that. Juggle pa rin ako. If ano Ay, okay lang. Oh, Okay. ano, grab, fake grab. Miss. Okay. No, defense. Don't cancel. mga rolling lava. Let's do this. Hiding the mirror. Ay, di na mag-call pala to.
ball. Let's go DPS. We have 8. Okay. Nice. Dito, dito. Okay, go DPS. Heal mo na, heal. Ano yan? RB guys. No cancel. Sige. Uy, gago ka. Takbo, run. Regroup tayo. Nice, Mirror. nice. Go. Sakit. Gogi, na-burn ako. Sakit. Ice. Here. Na-burn ako, sakit. Oh, nag-hit. Namatay. Nag-chill ka ba? Oh, nag-HL ako ah. Sige, mag-HL ka na. Kaya na lang guys. Ano ginagawa niyo? Patawal. May ulti ka na? So, Full step. Care. Ayan na. run for black hole ah. Run guys. Run also. Black hole, go black hole bro. Black hole. Okay, I read to. Wait. Okay, go. No HL ah. DPS. No HL. Mat. Okay, HL. May HL pa kami. Ay, nag-ano. Cancel. Nice one. DPS. Pamunta na. Fire tornado. Ay, hindi ko. Okay lang, nasa harap naman tayo. Ano, grab. Head. Dito. Dito. Okay. Go DPS. Makikita ko ano ginagawa. Black hole na. Ay, after this, black hole. After After this black hole ah. We wait black hole. Ano kulay? black Okay, stay Get out. out. RB. Just wait, RB. black hole. Wait black hole. Oh, lapping. Okay. Grabe. Motherfucker. Go black hole bro. Oh. Nag-8 balls pa. Alam mo. Warrior. Okay, black hole. Okay. Going. Okay, go forward. MR if you have. Ulti if you have. GG. Okay, nice. Nice. One, guys. So clean, so good. Ka namatay, no? Possible lang. Ako lang namatay. Pero may resonance. Swerte talaga pag walang green. Ayop na green yan. Full sira laro eh. Pag rin kasi, ang gulo eh. Hanggang wala DPS. Ano ba mag-click? Heraldry. Kaya mo ba i-click? Sige, ikaw na. Wala kami sa'yo. Natatakot na nga kami. Ready na ba? Ready? Ready, freeze? Okay, let's go. Very easy run, the dragon. Pag nag-busy ka kaya ba nakab? Patay ka kaya?
Putang inabot ako. Okay. Back. Heal me. Okay, good. Pag nag-isa pang claw, pindutin ko Pwede na. na yata. Bibitan. Wag mo na. 19.20. 19.20. Isa pa? 20.20. Parang isa pa. Ito. Pwede na. Wait on. Teka, Kukumpunit baka na yan. mamaya mag-fire eh. Si ano na daw pipindot yung empty. Uy, kumalaw ka, uy. Okay. Click. Installing pa yun, ha. Don't be, confident. Left first, left. Okay, go. Okay na. Okay, go. Uy, nakabugo pa nga eh. Yun, wala. Bal na rabag dyan. Move ano ha, move. Oy, ano na? Left. Ay, right. Right. Fire yan, ha. Right. Fire. Jump. Okay, still right. Ako rin, mamamatay ako dito. Bato. Okay, let's go. Kaya ba't ang daming tinapay? Green. Poison fire. Green agad din. Fire. Fire. Well, go. Ilaw. Comet. Ano? Pwede naman na yata. Ay, Oh. failed. Hindi pwede pag may comment. Right side. Wait ako. Kailangan 3 fireball. Can you small heal me? Dito lang. Fire. Mamaya na pindot. Oh no, it will commit. Sabi sa'yo eh. Okay, banat na. Trigger na natin. Told you it will commit. Di ba muna? Uy, nabato. Ah! Patay. Nabato. Go. Di ba ikaw? Uy! Sino nandun sa kabila? Anong ano ba to? Anong oras ba to maganda? Ayan na. Escape na. Hindi ikaw tanod. Nakita ko hindi. Tanod. Sabi ikaw, tanod. Si Setapil lang po. Go reso. Dota. RB nyo, RB. Malambot yan. Ang gusto ka ng bat. RB sa FP. Get back. Get back here. You might get crushed Might by get- rock. Punat naman. May HL ka na dyan. Meron na yan. Hanggang doon na sa dulo yun. Tihan. Galit. Go, run. Paul, live.
Ay, Wait lang. Sheldon. Wow. KD Blizzard. Aray! No? Heal, heal, heal. Heal and BT. Nakaprovoke Ayun. naman kaya. Nakaprovoke naman. Ayun, nakaprovoke. Heal again. Uy, huwag ka na magwala. Nakaprovoke ka na, sir. Havoc Magic. Oh, mag-chat lahat. Okay. Okay, Ardi. Oras? Ano oras? 27 ata. Ilang seconds ba yan, bro? 20 na lang. Alas 20. 20 lang pala. 20, let's run. Okay, run. Ziran. Aba, Go down. go down. Uy! Wait. Mulan. 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 Landing. Landing. Oh. Havoc call mo agad dito. Okay. Fire. Fire. Ah, mine. Lay. Kung magawin mo yung ano, technique. Gitna lang. Aduga lang, may burn pa rin tayo. O, burn pa rin. Oh my god. Mampas gago. Fire again. Akin. Saka sa'yo ulit. Yes, fire type daw ako eh. Fire type po kayo, man. Pilar. 08, 18. 40 ata. 40 something. Yan, starting game. 15. Hindi ko kita eh, nakatingin ako sa api eh. Oh, pwede na. Back na back. Sige ba? Pero bait. 40-10 na ata. Tama. Maga yun. 08. 40-10 lang tama. Ay, 15. May child ba mga guys? Ako meron ako. Ah, sige. Meron Hindi ko lang magandang timing. Just sa root. Ay, Mamaya na. Uy, go down. Huwag na, Kuya rama na, ko kayo. shit. Ice ba? Hindi, landing lang. Kaya nga, Ganun. Ay, yung ice palm pala yun. Legit Tangin ka, na yan. Paul. Fake news. Huwag kang mag-ano, baka mamaya. Check nyo muna ulit. Ayan na, legit na. Ice. Go. Okay, sige. Okay, go up. Go Go up the hill. Don't go down, ha? Ayun bro. Landing. Sayang. Kaya nga, kanina kala ko ice eh. Ice palm pala yun. Poison. Poison 100. Okay, Blizzard. Poison again. Okay, long poison. Gago, naipit pa nga ako. Okay, Okay, 50. RD. 42 minutes. Ayan pala, may timer naman pala. Ang dragon. Go. Hindi ko nakita. Wala naman. Turo mo Ay, mamaya. Yung Ayun, ano ko, 5, yung 4, hourglass. 3,
Nagbibilang pa tayo. 1. Yung Arglas pala. Oo nga, no. Galing mo dun, ah. Oo nga, turbo ko. DN. Benta ko na tulad. Sorry, sa akin. Summoning. Benta ko na tulad. Masamon creeps. Lapit. Lapit. lang. Jet pack. Ice. Ice. Yun. Uy, Lating Nora. Nahagip. Sige no. Lumapit ka agad eh. Tap. Go healing if you can. Shit, kaso Okay. magpa-fire. Up. Ayoko lang, I'm pro. Going up. Okay, fire. Rail Up. fire. Wala ka. Up. Wala ka. Kasi Ang ano nitong ano na to mag... Landing na lang pwede niyang gawin. Boom! Small landing lang. Na ulit. ano lang. Pesa na ako. Landing. Uy, go. Okay, Ito. Okay, Sumabog. Sabi niya ito. na-combo yan. Pinatulog ako. Ano? Sinonic blow. Mina. Tangin mo. Ito di ako nag-wasted. Fire. Patapak. Usog kayo. Uy, gabi isla native. Ba to? Bida-bida. Hindi ikaw laki doon ngayon. Jump. Fire. Fire. Ah, 5 pala. Sorry. Ako na naman, no? Fire type ka daw. Ikaw magbukas. Oo nga, tama. Ayan, root. Naabangan mo sa Grabe. mo. Acting yan ako ang duga. Gira ito. Help the tank. Ako, tinulong ako. Ito na rin. RB ah. RB. Ano? HL. Wala akong ito. Boom! Nice. Go back. Ano ba to? Sige. Wax me. Maging poison ka po. Oo nga eh. Hindi, may HL naman. Nag-landing ulit. Oh, yun na mo. Nag-landing ulit. Di man lang ako na-heal. Shit. May heal ba? Di have heal, bro. Okay, 3 ulit. 3. Ba't ako matay ako? Boom! Oh my Naku, god. boom! My God. GG. Ay, gago ng ulti ako. May hit pa pala to. Okay, kanya na yan. Hindi mababa. Hindi mababasag yan. Basag yan. RB. 58. 18. That. 14, yan. 13, 12. Alis Ha? na kayo. Nasaan yun? Basta 58, alis na kayo. Alis na kayo. Peke yan, peke. 58, alis na kayo. 11, 10, Go. Nine. Balik. 8, 7. Peke yan. Oo nga eh. Nag-bug eh, no? Oo nga, peke. Ay, hindi. Sakto lang, oh. One. Oo nga, sakto lang. Huwag niya na Mali lang yung ano niya. Nilalabas niya na number. Tatakbo pa kayo eh. Go down. Fire. Walang BT ah. Ready kayo sa head. Ready or something. Don't Sabihin use ka na lang. BT, okay? Save BT Hindi, ginamit for na. Ay, shit. Hindi, may ulti pa naman ako. Careful, ice. Ay, pwede pala mag-ice. Careful, Careful, ice, guys. ha? Tamad. Tamon. Tamad. Ice. Get back. Ayun na. Nangyari, bakit hindi sila nakakala?
Dive na lang pwede niyang gawin. Landing. Small landing. Small landing. Nice one, ready na pitin yan. Sige, hindi ka pang boss. Ready na kayo dito. Dito na, dito na. Ano gagawin niya? Landing. May HL ka din. Dito lang kayo sa hind leg. Meron ka ba? Dito lang kayo sa hind leg. Dito lang kayo sa harap. Head. Head. Go BT. Ah, Serious na ba ito? okay. Balik lang ulit sa HL nyo na lang pag meron eh. Okay, may shot. Baka tayo. Poison lang. Nice, guys. Nice. Well played. Nores ako dun ah. First time. Noted. Ako na ang bubukas. Sige. Tatlong Ako pera. lagi ng swerte ako eh. Akin ng fire lagi. Mga 3 times in a row. Tine, do your thing. Uy, may 7 tanod parang. Tangina, pito pang tanod. Tangina yan. Dami naman yan. Putang ina. Yayaman ka niyan, kaibigan. Uy, may pula, Kanan may pula. mo. Forest. Shit. At least pula. Forest? Pugo ko. At least pula. Ay, mo, hindi na